Shalom brothers and sisters, it's good to be able to greet you in today's online services. I would like to remind everyone to still be connected in our CG. Our CG is still being held online. Now we would like to invite everyone to give the offering. You can scan on the QR code on my left. I would like to lead everyone in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for the opportunity to give to you. Please use this offering in your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Come on! 1, 2, 3, yeah! Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kan dicinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Yeah. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kan dicinta
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rembuh hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuh hari di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rembuh hari di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rembuh hadir di sini. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir puji
tebus dosaku. Betapa berharga diriku di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu tiada terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa dalamnya diriku di hatimu. Tak terbayang kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini
ungkapkan syukurku, kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku, kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkanmu. Kini ku hidup hanya untuk Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Ku datang padamu, Bapa terang, dengan apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Ku datang
Bapak Ibu So, Saudara brothers and sekalian, sisters, kita akan bersama-sama together dalam perjamuan we will partake kudus. in the Holy Communion. Mari ambil Let's roti take the dan bread anggur yang sudah Anda and the wine that persiapkan you have prepared untuk kita bersama-sama so that we masuk all dalam can partake persekutuan in the perjamuan Holy kudus. Communion. Hallelujah. Shri Hana Parayara Hana Kahana Marayara Lahana Yara Shri Dirhara Yarana Pahakarala Yarana Manaha Yarana Hana Yarana Yara Shri Hana Par. Lord, thank you, Lord, for the opportunity that we can again come to remember all the love and all the grace, all the goodness that you have worked 2,000 years ago on the cross, where you actually sacrificed your body for each of us here. Let's raise the bread together above our head and listen to the word of God. That everything that I have received, I will pass to you. That Jesus, when the night he was captured, he took the bread and he gave thanks and he said, "This is my bread that is given to you. Do this in remembrance of me." Not because of our faith, but this is the symbol of the body of Christ that's been broken, that brings us, that shows us that he really loves us and he has sacrificed for us. Let's partake of the bread in the name of Jesus Christ. Mari kita mengangkat all cawan. Raise the wine above our head. Cawan ini melambangkan darah So Kristus. this cup represents the blood of Christ that's been poured on yang menebus setiap pelanggaran the dosa cross kita. that's redeemed all our Sehingga transgressions. Seberapa That no merah matter pun dosa kita how akan diputihkan crimson our seperti sins salju. are, they will be purified as snow. Dan kasih ini And this love membuat kita menjadi layak untuk datang kepada enables hadirat-Nya. us to Dan dulu kita jauh, tapi kita sekarang dekat come to His kepada presence. Allah dan memanggil When we Dia, were Ya Abba. far, now we can come closer to Him and Demikian call firman Him Tuhan. Abba, Father. Ia mengambil cawan sesudah makan. So Lalu this is the berkata, word of God. cawan ini adalah This cup perjanjian is baru the yang New dimateraikan Testament oleh that's darahku. been sealed Perbuatlah by ini my blood. setiap So kali kamu meminumnya do this every time menjadi peringatan akan so that it will become a new covenant and new Mari kita menaikkan remembrance syukur kita. Terima of kasih me. ya Tuhan. So let's Oh, Engkau yang membawa take kami this semakin cup. So dekat. thank you, Lord, that you have Kami always memanggilmu, Abba. draw us to come closer and we can come to you. Anak-anakmu Yes, Abba, yes, Father. We are your children. Bahkan oleh bilur-bilurmu kami By disayang. your stripes we are Mari kita healed. So minum let's bersama partake of di this dalam nama wine together Yesus in the name Kristus. of Jesus Christ, our Lord. Let's Mari give naikkan our ucapan syukur kita. thanksgiving Rima together. hatu kusikani arana Shirihana barabara parayarana sikiti hanana. darabara Nahayara Syukurana makayara rabarati shiririririririri harama harakaya. syakanana mara-mara takayara Nahana diarara. parayarana. Urama Thank you, kayara Lord. marama. Terima kasih ya Tuhan, give you kami thanks. mengucap syukur. Kami We are selalu, always kami in senantiasa your ada di faithful dalam love, kasih Lord. setia. Thank you, Lord, that your Terima sacrifice kasih ya Tuhan, and even pengorbananmu, your anakmu pun kau sons, berikan bagi kami. you did Apalah not kasihnya spare setiap him. pergumulan dan What's seruan the doa kami. meaning of Kami all the percaya concerns and Tuhan all our mendengar, prayers? Tuhan menjawab. We believe that Karena you yang paling listen berharga pada Engkau and semata. you will answer Terima our kasih prayers buat because kasih-Mu yang besar. you do not even spare your own son. Thank you for your great love. We embrace it, we receive it only in the name of Jesus Christ. We give you Sekarang thanks. kita akan Hallelujah. mendengarkan And firman now Tuhan. let's listen to the word of Tuhan God. memberkati Anda God semua, bless you Bapak Ibu all, Saudara brothers and sekalian. sisters. Dan saya percaya And I firman believe ini that akan this berbicara word will kepada speak to each one of you. God Tuhan bless you all. memberkati. Shalom, Rose of Sharon, Singapore. I'm so glad that I could share with you, even though today only through online service, but I believe in the Spirit we are in the same together. Yes, I believe that God will work a great plan for Rose of Sharon Church Singapore.
And we all waiting for that patiently. And I also believe there will be people who are on fire for Christ. Let's pray together. Thank you, Jesus, that we can gather together, and we pray that through our service today we will go into nearer to you, and let be more people to bring revival. Use us, Lord, so that we can experience you even more. And wherever we are placed, we become a church that is always moved through Holy Spirit. Thank you, God. Bless tomorrow and the team. I believe that the team will be solid and unity. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom everyone. So thankful that I can share with you. I believe that God wants to work miraculously in Rose of Sharon Church Singapore. Even though you are far away from Surabaya, but I believe the time is coming soon where your church will have a big explosion. Even though right now we don't hear any great news, but then I believe, and I also trust the Lord that in my prayer, God will work a lot of miraculously in your church. But God also needs you, all of you. God wants to involve you. So do not focus on your struggles. Do not focus too much on yourself, that you have a lot of problems, but look at God. Because God wants to bring you out and go to the next level in your life. Amen. I believe this revival will come into us. So today my theme is developing or growing a strong spiritual life. Because ourselves, right, we as a human being, we are a spiritual living being. Because we are not just the physical, although whatever physical we can see it easily, but we need to know that the spiritual is more worthy, and that spiritual, that is the target from the devil. So I want to tell you that your spiritual human being is something that needs to be continue growing. So I want to read you one of the Bible verse, because this is very special to me. This verse is reminds me in a time when I'm becoming a full-timer. And this word of God is about King Solomon when he replacing David. Let's read from the Bible. Untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. First Chronicle 28, verse 10. You can change to our name. So, consider now, for the Lord has chosen Yeni to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work. So this verse came into my life at that time, and it's really encouraged me. So whenever I feel weak, I will always remind myself through this word, because I'm not building a church, but I'm building spiritual things. God chose you. God chose you. And it's really clear from God. So we need to totally and truly doing what God wants in our life. So when David chosen by God, right, he became a great king. And it's also explained in Bibles how David is really a person who always look for God. David is a person who always built his spiritual human being. So these words of God
berbicara kepada telling Solomon kita about semua what ini, God wants. bahwa kita benar meneruskan revival yang Tuhan mau A revival kerjakan di happens tengah-tengah kita. in our Apakah life. revival It is itu not stop in berhenti? us, but it's Tidak sih, continue akan in terus generation berlanjut to sampai generation. generasi demi generasi di bawah kita. Asal kita bisa benar If we are able to artinya kita bring bisa on and membawa carry on with rohani this ini and be sampai benar-benar giving this terus as a legacy to our diteruskan generation. kepada generasi So like me selanjutnya. also Saya is pribadi I'm already sudah in dalam kegerakan I'm Tuhan already 21 21 tahun. years Wah, in cukup ministry lama work. ya. Dan saya It's nggak mau quite long berhenti already. api dalam saya But then ini. I Saya mau still padam, remind saya myself to terus continue ingin build my membangun spiritual kekuatan life. manusia roh saya di dalam Tuhan. Nah, So the word of God saying kata-kata that seperti ini, God "Celakalah already sekarang sebab chosen Tuhan you. memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat Be strong kudus. and do the work." Kuatkan dan So kuatkan this hatimu dan word is lakukan." really clear Kita that ini God dipanggil calls untuk you membangun to build a rumah spiritual Tuhan, houses. rumah yang kudus gitu ya. Tapi pertama-tama saya yakin sebelum kita dipanggil untuk menjadi orang yang menggerakkan sesuatu. Last time I was saya not dulu bukan a orang person yang who punya are kekuatan untuk very menjadi pemimpin leading. sebenarnya. Dan Ko Philip kan berkata bahwa akan bangkit But then at the time, Pastor Philip need more CG leader and also need more full-timer. Nah, saya mau katakan kita semua Anda yang hari ini duduk di So probably dalam you think jemaat that yang you bukan are orang ordinary biasa, people nggak pernah and then you join this terpilih. church. Anda datang dan bergabung di gereja. But I want to tell you that I believe you are chosen by Itu God. terlibat dalam pembangunan bait Allah, rumah So Tuhan. one thing that Tapi you yang need pertama-tama to tentunya rumah remember Tuhan itu is ada di dalam kita. the houses Kita means disuruh is membangun God's kehidupan. houses in your life. Setiap kita diberikan tanggung So jawab everyone when God chose punya you, sebuah tanggung jawab membangun God wants you to build rumah your spiritual bait Allah di house. dalam kita. Nah, dikatakan kita ini kan baitnya Roh Kudus dan Roh Allah mau tinggal dalam kita kan 1 Korintus 3:16. Jadi kita semua bukan lagi tanggung jawab seorang CG. Or we are atau called by God to do Iya. something. Kita akan dimotivasi, kita akan dibangun. We were called Kita as a nggak temple punya of Holy keinginan, Spirit, nggak punya kesadaran and God bahwa is kita stay in adalah our bait life. Allah. So Nah, that kita is nggak punya is konsentrasi no membangun longer hidup kita. your responsibility Seseorang as CG memperlakukan leader kita, or kita coach or pernah team mau leader, melakukan but sesuatu, jatuh each dalam person dosa, has kita mau their own apapun, awareness kita nggak pernah berpikir bahwa kita to ini bait continue Allah yang hidup. works in Nah, their seberapa bait Allah spiritual itu life. terbangun dalam hidup kita To yang do, kuat. Kalau kita we punya should focus kesadaran, on kita that. punya keinginan untuk terus We are membangun. a temple of Amin. Holy Spirit. Nah, membangun Then manusia how roh yang kuat, membangun bait we Allah can yang kuat, make it itu adalah stronger. pilihan kita. We need to Keputusan continue setiap kita sebagai build to umat be a Tuhan. stronger Bukan lagi oh ya karena houses. saya pemimpin saya harus This is banyak our berdoa decision. atau saya harus It's no banyak longer membangun kerohanian saya because banyak of baca firman something, dan sebagainya. Tapi setiap because of kita you become a dipanggil leader. untuk benar punya No, sebuah but pilihan then keputusan untuk benar every bahwa person saya ini manusia is rohani. called Bukan to yang know namanya, that oh we ya, are a saya spiritual manusia, human being. jasmani, So we are not manusia only the biasa, saya physical hanya bergerak human sehari-hari being, melihat bagaimana that we are kehidupan ordinary saya, person. bagaimana ketidakmampuan But saya. right Tapi now, hari ini, kalau kita let's bisa us work membangun ini together, dalam kita manusia, works dan to Dia akan memampukan kita to untuk menjadi grow orang-orang even supernatural stronger yang bisa in spiritual. menyatakan siapa Tuhan. And Dalam let hidup kita, us kita bisa claim melakukan that God tanda-tanda is also ajaib work seperti Tuhan really pakai works in our life. murid-murid Yesus di zaman mula-mula Let us itu make orang-orang biasa sebenarnya. happens that Karena Tuhan taruh like in the kuasa past dan when we otoritas see kepada mereka. all the disciples Mereka jadi orang of yang perkasa. Jesus, Mereka right? punya kekuatan They're manusia just ordinary yang person, begitu but kuat, then sehingga when God apapun yang mereka called lakukan them, buat berhasil. Nah, they saya change yakin and bahwa Tuhan transform. memakai setiap kita. Nah, So untuk membangun manusia roh jadi kuat itu to be keputusan able pilihan to kita. Hari ini saya mau tanya, spiritually apakah Anda grow bersedia stronger, membangunnya we need to work bersama-sama hard dengan on kami it. And I want to ask you, Saya are you akan want to do menemukan this? orang-orang yang ada di jemaat Singapura. Baik karena Anda sudah menjadi pemimpin So for di those saat who yang already belum, become a leader or semua not, kita fokus I want to benar encourage membangun you to kerohanian continue kita, manusia rohani works kita, in dan spiritual saya life. yakin itu akan Because I believe bangkit sebuah from this, persatuan yang kuat. this will Dan works sebenarnya miraculously keputusan and kita katakan, umat yang extensively. kuat, Those umat yang kuat who know the akan Lord, umat there yang will be a mengenal lot Tuhan of akan menjadi kuat dan akan changes and berubah. transformation. Banyak A lot of people having chaos in their pelayanan life. dalam kehidupan pekerjaan, We cannot bangkit pelayanan. depend on Sangat our lemah. own strength. Kekuatan dari dalam itu And nggak we bisa can see in this membangun. pandemic Nggak pernah dibangun. situation, Nah, pada there are a masa lot of pandemi ini people kelihatan banget orang-orang yang break punya down. lemah. Itu benar-benar It's like kayak a lot of apa ya, problems happens in their life, masalah and they itu realize they terlindas cannot mereka. handle that Masalah itu their mereka problem, bisa mengatasi and in masalah. the end they Tapi are masalah loose on seakan-akan it. mereka If you are benar-benar just dikalahkan oleh depend on sebuah your own keadaan strength, saja. it may Orang not punya be, kekuatan dari dalam. you will Dia not be able to tetap handle sama it. masalahnya, tapi dia bisa tenang. But there are some who are continue stronger
and continue Saya melihat ada to begitu banyak dalam strive sejarah and kita. they are Saudara able to bayangkan, overcome ada orang their yang memang tetap struggles. berdiri kuat. And there are a lot Bahkan of bisa testimonials. menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Dan ada begitu banyak kesaksian tanda-tanda ajaib yang begitu luar biasa terjadi. Amin. Oke, kita baca yuk sekarang. Ada dua pribadi yang So let's read today. mereka There will be a adalah two dipakai Tuhan individuals, pada masa-masa two di mana persons that saya tahu is di dalam used by God. sama ada hari So the ini same kita thing, juga bisa this dipakai will Tuhan, so ya. happen to you. Pribadi pertama kita lihat Let's Lukas open the 1 ayat Bible 8. first on Luke Adapun 1 anak itu bertumbuh verse besar 80. dan makin And the kuat child tubuhnya, grew and dan ia became tinggal strong di in padang spirit, gurun sampai hari and he ia lived in the menampakkan diri wilderness kepada until he Israel. appeared publicly to Israel. So what I want to share with you, the first person is John the Baptist. It was mentioned that, and the child grew and became strong in spirit. Langsung kuat kan dikatakan. Itu It was said that bertambah this child dan makin kuat is rohnya. growing stronger. Roh manusia kita ini awalnya memang So roh what I manusia want to kecil. say to you is, Jadi harus dibangunkan actually bisa when we are lebih kuat just dan lebih besar. come into Yohanes this world, Pembaptis pun ini we just small. dikatakan bahkan sejak But then dalam like for kandungan John the ibunya Baptist, Elizabeth itu, it was mentioned dia that he's dipenuhi Roh already Kudus. on Bahkan spirit, ketika in spirit disamakan of sama God, Maria, itu since dia melonjak he was di dalam inside kandungan rohnya, his benar-benar mother's tummy. dipenuhi dalam kandungan pun kita bisa loh anak-anak So, itu dipenuhi we- roh Tuhan. We can see Jadi from kenapa this that kita our nggak children membuat also anak-anak kecil hari will ini, be able to bahkan yang mereka fullness masih dalam in kandungan spirit. ibunya, sangat So why powerful. not we pray for them to have a lot of spirit of the Lord. They will be touched by the Spirit, and it's also not stopped like that, because it's mentioned that the child grew and became strong in spirit. It means that our spirit can become stronger. So this should make us realize benar-benar kita sadar that oh we ya, can grow in kenapa ya spirit. kok orang berkata ya yang penting aku udah dibaptis Roh Kudus. Probably we already Roh Kudus. baptized in Kita nggak spirit. pernah We can kesadaran untuk speak in membangunnya dengan tongue. sungguh-sungguh kan. But then we never realized that we can work on this so that it become even stronger. Saya tahu bahwa endingnya dia benar-benar We see that how John the Baptist is the one who opened the way for God, for Jesus to come. It was mentioned that he has a lot of courage and bravery to tell the Israelites about their sin. So the word of God is very solid to them, to Israelites. But John has that courage to tell them. So you know how God really works stronger in him. Nah, tokoh kedua kita lihat Yesus di Lukas 2 ayat 40. Anak itu And the child grew bertambah and besar became dan strong menjadi in kuat penuh spirit. hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anda tahu Yesus membutuhkan waktu 30 tahun untuk dia hidup sebelum dia melayani dengan You know that begitu Jesus powerful. Christ Dia hanya melayani 3 ministry tahun, for tapi 3 30 years. tahun yang itu dia mengambil We see waktu in Luke banyak diam di bait 2 Allah bahkan. verse Masa 40. kecilnya itu adalah anak-anak yang benar-benar mentioned that God kesukaannya loved adalah tinggal di bait Allah. the temple Dia of bahkan God. bisa mengajar di umur I want to 12 say that tahun. Nah, saya mau katakan dia Jesus penuh hikmat Christ has a lot of dan kasih wisdom. karunia Allah dalam kehidupannya. God, Yesus Jesus bertumbuh Christ, dengan roh yang kuat. growing Dan ini in pun faith and dibangun also kan, grow meskipun in dia anak Allah. wisdom Yesus nggak langsung in the asal Lord. jadi orang yang perkasa. He Dia also, manusia sama seperti at the kita. time, Dia he punya also a kelemahan. human being. Yesus juga bisa sedih, dia bisa lapar. But then tapi yang he jadi masalah, is the Yesus only adalah orang yang human tidak berbuat dosa. that never do Makanya, sin. saya mau katakan, Yesus itu Jesus harus mempunyai has waktu a lot of luang time, di mana had a lot dia of time tahu to bahwa membangun spend kehidupan with the rohaninya Lord. itu adalah hal yang utama. He Kita continued tahu to bagaimana read, dia memperkuatnya dengan continue berdoa, to dengan berpuasa pray. 40 hari. Dan bukan cuma itu, dia adalah It orang yang mentioned that pagi-pagi God, buta mencari Jesus Bapa. Christ, Dia punya hubungan wake up intim very dengan early in the Tuhan, dengan morning Bapa di surga. to pray. Dan dia orang yang Even dalam though he's very kesibukannya pun busy, dia but adalah he orang still wake yang up in the membangun morning to manusia. read, Ini pribadi Yesus. to Nah, pray. siapa kita hari ini yang kita So ingin how about revival? us? Kita ingin dipakai Tuhan. We all- kita we sangat believe- rindu we all semua want dipakai bergerak dengan tanda-tanda ajaib. to be Kita melihat orang maximizing God, seperti Pastor Philip dipakai doing membuat gitu a lot ya, of ministry melakukan for God, kesembuhan ilahi. Itu banyak orang helping ditolong people. Tuhan lewat kata-kata We want to doanya, be kata nubuatannya. Kita used semua by God. kepengen kan dipakai. But on the Tapi other sebagian hand, kita udah some of konsen us also untuk kita not tahu able to apa sih focus kuncinya
Kenapa kok bisa jadi seperti What itu? is the Ya, key to kuncinya continue adalah membangun manusia roh focus? kita jadi kuat, Is jadi to build bertambah besar. your Nah, spiritual itu life. harus And this diberi need to be makan, harus strengthened every day. dikuatkan, harus terus setiap So hari if you konsentrasi want- untuk membangunnya. If Jadi you kalau want to Anda be ingin menjadi involved orang yang in ikut terlibat God's dalam ministry, pembangunan bait Allah, God's work, pertama-tama saya you need to mengatakan bangun bait build Allah dalam your hidup kita. spiritual Kita harus life. membangun manusia roh kita. Itu Even though penting, program utama. in church is Sekalipun is program important, penting, but the more semuanya important penting, thing agenda, tapi yang is your terpenting kalau own kita spiritual life. aktivitasnya banyak, tapi kita bukan If we manusia are not rohani yang stronger kuat. in spiritual Lama-lama kita life, jadi burn out, kecapean. we Maka can kalau easily ada give up. masalah datang, kita bahkan bisa quick di tengah jalan. Ya, oke. So Sekarang how kita we mau can build bagaimana our caranya kita bisa spiritual life? membangun manusia roh kita jadi kuat, ya. Apa yang kita What beri is makan itu akan memberikan something that menjadikan you kita feed kuat on sih, saya yakin. that is the Kalau one Anda that pada make it masa stronger. pandemi ini kita banyak konsumsi vitamin, ya. Saya yakin apa yang saya So in this time of pandemic, konsumsi di hari-hari I normally kemarin, will di consume a lot of bulan-bulan Juli supplements. itu, waduh, dengan sangat setiap hari kita benar-benar concern I'm membangun very manusia focused jasmani, on artinya taking memberi care of my vitamin dengan- physical dengan health. begitu disiplin, In the past, ya. I Biasanya actually nggak not gitu sih, really saya orang yang that kadang-kadang lupa. Tapi consistent hari-hari to itu take mau my tidak mau supplement. kita akan But right now, minum I'm vitamin consistently setiap hari, taking ya. Dan saya vitamin yakin and hasilnya supplements hari ini adalah karena so saya that minum I could kemarin see itu di the bulan-bulan changes in my Juli, health. Agustus dan seterusnya. Hari ini saya nggak lagi konsentrasi But now that I untuk don't terus-menerus really minum focus vitamin, on karena saya lebih taking baik dari vitamins and yang supplements, natural kan, right now I try to sayuran, dari switch on buah, to dan juga more dari vegetables protein yang kita bisa dapatkan lagi, and ikan dan daging. fruits, the natural tapi saya mau vitamins. katakan bahwa manusia roh So pun what I want to sama. trying to say Kita is harus the same thing with benar-benar spiritual membangunnya. life. Hasil Anda hari ini What ditentukan you oleh apa feed yang Anda on, bangun kemarin, that kan? will be Tapi stronger. kalaupun hari ini Anda So berkata, are you "Aduh, feeding saya your ternyata spiritual? ke miss untuk saya membangun manusia roh saya." Bahkan kadang-kadang kita menjadi orang yang, Sometimes "Oh, when kalau you are saya become a pemimpin leader, baru then you saya akan start to konsentrasi. Kalau saya jemaat build your biasa, spiritual jangan. life, Anda spiritual sedang life. No, mempersiapkan you're jemaat. not waiting Mau until Anda yang become jemaat baru leader. datang atau baru Even when you are bergabung just hari-hari ini, a atau Anda sudah congregation, jemaat yang you lama ada di need to dalam pergerakan. continue work on Ambil your spiritual keputusan life. bahwa saya mau ikut Take a langsung decision hari ini today mengambil that untuk saya you mau membangun manusia rohku build menjadi your spiritual bertambah life. besar, karena bukan So that you can langsung be besar grow tapi in bisa Christ. bertambah kan. Jadi artinya itu And it bisa can dibangun build dari day by day. Nah, bangun manusia roh yang pertama tentunya saya tahu. Anda So mesti what makan is that? firman You Tuhan. need to eat Ya, kekuatan the word kita of God. itu bukan lagi dikatakan kalau It jasmani is kita mau mentioned, kuat, Anda if you mesti want to be konsumsi yang healthy tepat, physically, apa yang Anda makan. you need Ya, to jangan eat sampai kolesterol properly, makan banyak, right? ternyata Anda makan You need to konsumsi eat something yang healthy minyak-minyakan, food. babi-babian dan sebagainya gitu ya. Ya itu memang enak, tapi untuk Sometimes kita we tahu are- bagaimana manusia roh. So ya, same Anda thing, butuh when you firman are yang hidup. want to be Firman build yang your spiritual life, you need to membawa eat manfaat. the good Nah, food, banyak the kita good ini spiritual kan saya food. tahu kadang-kadang untuk kita Read your membaca Bible, firman read pun the word of kita God. punya banyak pilihan. Aduh, I kok understand nggak sometimes ngerti we apa-apa don't ya. really Ya, understand Anda what's the ngerti, meaning nggak of ngerti, this Anda word of baca aja, God. Anda renungkan. Karena But kita nggak tahu what kapan I'm trying kita to say butuh is firman. continue to read, Kalau kita continue to read, baca, continue to read. tiba-tiba satu hari kita dalam So masalah sometimes ya. when you are Tiba-tiba firman itu keluar past loh. Anda this, butuh right? sesuatu, Tuhan kasih Suddenly aku you apa? can Butuh satu be ayat, reminded by satu God cerita mungkin dalam firman. Saya sering kali from gitu, the Tuhan, word of God that you kasihkan already aku, read berikan aku before. ayat untuk So even masalahku, though you don't Tuhan. understand, you just Berikan continue aku, read. cerita dalam Alkitab ini siapa yang So harus sometimes aku I pelajari. can- Saya bisa mengalami when- kemenangan sometimes dalam I could pergumulan ask saya God, hari ini, Tuhan. Saya what biasanya is something seperti that itu. I Jadi, can share Anda mesti to dengan- help these artinya people? rutin membaca Then firman, God will remind me merenungkan from the firman. word of God that Jadi I already itu read adalah before. makanan buat roh manusia roh kita. Whatever Apa yang that kita you makan, itu eat akan menjadikan kita kuat, akan that will membangun kita jadi besar. make you kan? stronger. Nah, banget So kita harus read your membaca firman. Bible. Banyaklah mendengarkan Listen to khotbah. the Nah, saya word of mengatakan God. firman itu ada dua macam gitu ya. Also Saya listen tahu to the sermon. kadang-kadang kita ini tahu ada yang namanya makanan itu yang namanya Now there are susu, differences ya. between Susu the dan word, daging the gitu ya. Nah, spiritual susu food. itu bicara tentang firman-firman They Tuhan are yang seringkali milk. kita dengar mungkin Milk waktu or kita solid food. saat teduh bisa atau kita So when dengar you are dari listen to the khotbah gitu ya. sermon Saya banyak waktu and- hari-hari di mana saya punya waktu luang saya banyak And sometimes mendengarkan I read firman dari for Pastor myself. Philip, dari Sometimes pastor-pastor I listen kita to the ya, sermon, yang like ada di seluruh sometimes from regional, Pastor atau Philip. mungkin kalau saya masih punya waktu Sometimes saya also pengen belajar I yang listen lain, to saya bisa other ambil di buku, sermon. saya belajar. But Tapi then saya I akan will pilih-pilih choose mana makanan yang benar-benar the bergizi, topics
things yang itu that membuat is saya bisa belajar sesuatu di that is dalamnya be dan able bisa that will be membangun able to manusia rohani saya. Nah, strengthen my firman itu ada spirit. dua, yang namanya So susu itu
Mungkin firman Some yang kadang-kadang sermon, menghibur some kita the word ya. of God Kita dalam keadaan is masalah is nih, dalam like a milk, kesesakan. means Tiba-tiba ada something firman that yang is menguatkan kita. comforting us, Sebentar encourage lagi, us. doamu akan dijawab. Nantikan Tuhan bahwa orang yang And then, menantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, dipermalukan. The word of God that Kadang-kadang makes kita you dapat firman Tuhan, itu feel firman yang feel seperti memberikan kita console, penghiburan, feel you kekuatan. Itu happier. baik. Itu That firman is susu yang menghibur the word of God kita. that is Yang like milk. kadang-kadang bisa membuat kita itu It makes us aduh, happy, seneng ya. Tiba-tiba ada or it beberapa makes us kejadian yang giving meneguhkan a kita confirmation. bahkan. Nah, it's okay. It's Saya mau okay katakan bahwa for kita that. harus Sometimes we need to listen to punya that firman kind of seperti itu, karena itu encouragement membuat because kita we will be disegarkan kembali, strengthened by that. dikuatkan kembali. Tapi But the other ada side satu sisi of firman Tuhan yang type of word of daging God itu is something that kebenaran. is solid Dan food. itu kadang kalau dilepaskan itu Because sometimes kadang-kadang when we are memang listen to menyentuh this, bagian-bagian it will touch dalam our manusia hati kita yang our kadang itu kita nggak physical mau. Manusia hati kita ini or gampang human sekali being, untuk physical bisa, human being, bergeser kan. and Nah, probably kita we butuh don't like namanya it firman yang daging, because yang sometimes it kadang-kadang comes itu with a teguran, rebuke, ya. it Kadang-kadang comes itu with membongkar apa yang advices, menjadi manusia and di dalam kedagingan we as kita a yang human, they are kadang-kadang flesh. kita bisa menjadi We orang are yang, berubah we don't really karakternya happy to dari hear waktu ke that waktu, kita bisa menjadi orang yang because we need to tetap nggak change. berubah, ya, hidup bisa dan But sebagainya. sometimes we need Kita butuh that firman yang kind bersifat of word daging of God untuk that is solid, membangun manusia so that rohani like solid kita. food, so Jadi that kita we can be mengalami perubahan dari transformed waktu ke waktu menjadi more serupa and more dengan into Christ. jadi jangan sampai kita hanya suka mendengarkan Of course, I khotbah-khotbah understand. yang We also menghibur like kita, to listen menguatkan the kalau kita dalam keadaan encouragement berkeuangan. words, Kita senang nih dikasih firman sermon yang that menguatkan makes kita us bagaimana happier. caranya. Dan tapi waktu But at kita the same time, ditegur we di are area, listen to the mungkin kita advices harus or melakukan rebuke, bagian kita bertobat and dari then dosa reminded atau us about kelemahan our kita. weakness, Kita then we nggak don't suka. like it. Kalau kita bilang, oh ini pembicaranya Then we pasti might lagi think, sentimen dengan maybe saya. the speaker Kenapa is saya really kok ditegur lewat pick on perbuatan? me. Padahal itu sepertinya Roh Kudus menaruh kata-kata itu But lewat pembicara you need to yang know hari because itu the dipimpin oleh Roh kan. the Tapi kita nggak mau dengar itu. Nah, the saya mau katakan the- firman yang perlu the kita pastor dengar, supaya waktu kita dengar share the kita sermon bisa because comes from the bertobat, Lord, kita berkata, and if "Iya, it ini touch aku." you means God wants to talk to Gampang you. banget kalau setiap kita bisa menjadi orang yang mudah jatuh dalam kesalahan. If we want to Kita mau listen, dengarkan continue firman, listen to God, dan kita mau mengambil this sebuah will make kesadaran us bahwa more ini aku aware akan berubah. and Maka change. dengan cepat kita akan alami Then we will see that we will be very fast bedanya growing ada orang in yang didengar, Christ. dia malah bahkan menjadi So of course for marah, some who tersinggung, are dan jadi quick doesn't dalam really like pelayanan for dan that berbagai hal-hal yang rebuke mungkin or akhirnya ini membuat advices, dia they just semakin jauh. angry and then they left the church. Jadi apa yang disampaikan atau waktu itu lagi saat So teduh what I'm baca trying to firman, say jangan is, pilih-pilih. do not choose Waktu kita what you dengarkan, just want "Wah, to ini hear. bukan buat saya ya, ini kurang. Kita Do not cari choose firman-firman just yang sermon that is menyenangkan nice hati to kita, hear yang menghibur kita. Itu oke, and make pasti you Tuhan berikan pada happy. kita. Dia akan berikan janji-janji. It's Dalam okay masalah sometimes when you are pergumulan kita dalam struggling. keluarga, pekerjaan kita, God atau will kelemahan give you kita. Tuhan akan berikan kita God janji give you firman His Tuhan yang promises menguatkan. that makes you even Tapi stronger. ada satu sisi But di there are mana times firman that yang hidup itu God bicara, will firman give yang you sifatnya a daging, solid food itu for you tentang kebenaran, yang akan that make memisahkan you yang bagian-bagian realize hal that yang you tidak need benar to itu dipisahkan oleh throw Tuhan. away the old Tiba-tiba habit kita mulai so that you will dimurnikan be oleh transformed Kudus into a better untuk human, menjadi better orang-orang yang life. kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di masa ini. Amin. Amen. Hati-hati sekali di So, masa-masa gak mudah. in this Dunia ini situation, mencoba I menarik believe kita it's dengan not berbagai easy macam ilah. because the world Anda will bisa always pull memilih us, banyak hal untuk Anda membangun kehidupan Anda dengan merenungkan atau but mendengarkan continue khotbah-khotbah yang membangun, to atau listen Anda to the word of God. terhisap kepada sebuah Do not kekuatan let dunia. the Anda bisa world aja pull you menikmati out from the dengan, Lord berlama-lama and di you dalam enjoy kehidupan kita, bisa too nonton long, or YouTube maybe itu ada you begitu watch banyak, too long ya. in Ada YouTube bisa nonton drama or Korea, watching dan Korean macam-macam drama gitu ya. too Kita bisa- much. di dalamnya kita bisa If berlama-lama. we are Apa saja, dwell terus into lagi, it, nah, kalau the Anda more kita bisa into it, konsentrasi membangun manusia roh kita, makan firman this will eat you. sebanyak-banyaknya. Hari ini Anda nggak But tahu if you are berguna nggak ya? Tapi wake Anda up makan, and then saya you yakin eat satu hari nanti the word of God, waktu the kita spiritual butuhkan life hikmat Tuhan, will kita be butuhkan growing. tuntunan, tiba-tiba firman itu keluar. Tiba-tiba, When oh, we ini need jalan this word, keluarnya. God Saya will bisa remind you. lakukan ini, dan tiba-tiba disitulah jalan And then kemenangan. that's the time that God Bangun will manusia roh Anda lead ya, you dengan to makan overcome firman each sebanyak-banyaknya. struggle. Tapi jangan pilih-pilih firman. Firman yang susu Do Anda not boleh choose nikmati, only tapi the jangan sampai milk, waktu makanan keras but choose, Anda tertentang. but also Justru waktu receive Anda, the "Thank you, solid Tuhan, food. aku ditegur, Must aku say, mengalami thank you, God. increase
karena saya siap for untuk this benar-benar solid menerima food, ini, dan and saya I want to berapapun change, I want to kekuatan di dalam transform, saya bisa so that I mengatasi can setiap overcome this. permasalahan saya. And I believe you Kedua, will walk with apa me. yang harus Anda bangun? Yaitu So the second tentunya thing yang is, kedua adalah
waktu bangun manusia roh Anda? Ya pakai doa. You need to Nah, always doa pray. itu kadang-kadang orang nggak bisa mengalami kenikmatan. I know dalam that some doa, people karena don't bagi really doa like itu to adalah pray permohonan because they gitu think ya. that pray Anda is waktu Anda like a ingin membangun request. manusia roh, Anda harus benar-benar konsentrasi. But what I want to di say dalam is, yang namanya membangun intimacy pray dengan is Roh actually Kudus, gitu you ya. are building Nah, the Roh Kudus intimacy itu with God. adalah So, roh yang Holy gentle. Spirit is Dikatakan the di dalam very Wahyu gentle 3:20, spirit. So Dia if akan you read the berdiri depan pintu, Revelation, barang siapa yang, dan aku mengetuk pintu, Revelation barang 3, siapa yang mendengar verse dan membuka 20. pintu akan masuk dan makan Here I bersama am, I dengan stand at dia. the door and knock. If Saya anyone mengatakan hears my bedanya, voice and opens the Tuhan door, I itu will come adalah in. roh yang sangat God is very memberikan kita gentle. kebebasan If you're not memilih. Dia open nggak berusaha your untuk masuk heart dalam kehidupan kita kalau for kita God, tidak God will welcome not dia. come in to Kalau kita you. tidak menginginkan dia. Dia nggak I bisa know datang. that Dia akan our mencari tempat congregation yang has a kosong. different Saya type. lihat jemaat kita itu juga Some bervariasi. people Ada are yang very dengan kaos dan thirst lapan and hunger in baru the datang, Lord. tiba-tiba dipakai. Tapi ada orang But there are also some people who are already used to it, seasoned in the spiritual thing. They're not really on fire anymore. But then when we see for those new believer, they are thirst and hunger in the Lord. God choose where God called them, and then God, you can see that they are different. So right now I want to ask you, are you still thirst and hunger in the Lord? Untuk mengejar yang namanya intim dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan. Do Jadi, not let jangan sampai waktu kita when we berdoa, pray, kita nggak bisa we don't menggerakkan move Tuhan God juga, because karena kita sendiri nggak tergerak. ourselves we also don't have that feel that we secara are roh, secara keinginan, the feel kita to udah nggak punya longing feel for untuk the menyembah Lord, Tuhan, memuji the feel Tuhan, of ya. Kita udah on nggak lagi fire in the membangun Lord. dengan berbahasa roh dengan We are begitu started to be bergairah. Yang kita lakukan not hanya rutin, interested. sesuatu adalah kita tahu. So if you Dan are kita like cepat this, berhenti. Apa yang kita bangun you dengan will not begitu be able lemah, to yang nggak akan menjadi kuat sehingga apa menjadi sebuah to bangunan feel yang the kuat. fire. Jadi apa yang kita mau jadikan kuat, kita konsentrasi So it's very membangun dan important tahu, punya to kesadaran, focus on apa what yang is saya something that bangunin you akan built on. menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita ini pilihan. All of semua. these are options. Antara Anda memilih untuk When you are praying, ketika even Anda though you berdoa, just pray meskipun for hanya diberi half waktu an setengah hour, jam, but then tapi you dalam are setengah really jam itu focused Anda on that. membangunnya You are dengan serious on serius. that. Apa yang tidak menggerakkan kita, It itu nggak that akan will mungkin move God. menggerakkan Tuhan. So if you are Jadi kalau misalnya gini, if kita you are sendiri moved aras-arasan nih nggak tergerak untuk in memuji menyembah the dengan spirit, gairah gitu ya, dengan I believe it berapi-api will gitu. also move Hanya God. tawar karena memang masalah, beban dan sebagainya yang kita ada alami. Yang seperti ini nggak akan bisa God gerakan say- Tuhan, karena Tuhan berkata, Firman berkata di dalam Tawari begini, God's mata Tuhan eye is menjelajah ke all seluruh over dunia. the world. Dia He mencari look orang yang bersuara for hati terhadap someone who are dan dia ingin longing for melimpahkan God. kekuatan pada orang seperti ini. Kata bersungguh hati itu dipakai oleh Elia. Elia manusia biasa tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan. Dan waktu dia berdoa, bedanya kita dengan Elia apa? Dia manusia What's the biasa difference kita between sama. us and Yang Elijah? membedakan adalah waktu dia berdoa. The Dia difference berdoa is dengan when he sungguh-sungguh, pray to sebuah God, gairah. he Kata do it sebuah seriously. gairah dari It hati, means yang that itu if artinya I kalau don't aku nggak ketemu find Tuhan, aku God, nggak akan berhenti I will not berdoa. stop. Bisa nggak seperti itu? Ya saya ngomong gini bukan berarti So saya from selalu this, ketemu Tuhan from ya. this Ketemu Tuhan itu words, kan nggak bisa langsung I want wujud Tuhan you to datang, know enggak. that Tapi saya bisa let merasakan us look for God kehangatan, with kasih our dan kuasanya seriousness. datang dalam kehidupan There saya are waktu times saya that we mencari need dia to dengan pray tapi ada kalanya saya juga the merasa word kok, of aduh kok tawar ya Tuhan, kok thirst sedang. and Itu hunger. ada pilihan saya If give up used dalam by doa saya. Elijah. Atau saya The meneruskan desire, untuk it berjuang. comes from Karena the Tuhan heart. melihat So it perjuangan means kita if untuk mengejar kehadiran. I don't see, Dan didn't Anda find nggak God, akan bisa I will membangun not manusia roh dengan stop hati. praying. Kalau Anda lemah di dalam doa. I say this Karena is not doa because adalah I pilihan always setiap every kita time meet kita. God, Tadi saya ngomong but at least Yesus I adalah anak could Allah. feel Dalam His kehidupannya, presence. I could setiap feel pagi, His setiap warmness pagi loh. and His Itu love. sangat But nggak mudah, there's lonely. times Orang-orang also mungkin when masih I belum pray, bangun, tapi I dia just feel pergi so mencari plain, tempat so sepi untuk apa? Bersekutu so dengan flat. Bapa. Dalam But then it's kesibukan my dia decision lakukan whether sering I should menyingkir, naik ke continue, satu tempat whether yang I could tinggi. Kadang continue dia to ajak murid-muridnya. continue pray. Anda pengen If you are rohani, weak, mulainya dari hal-hal of course you seperti will itu. not be able Saya to dulu move juga on to this. ketika memulai pergerakan Just now I doa, shared about saya memulainya dengan Jesus seperti Christ. itu. Even though He is Banyak human acap at kali that saya time, menyendiri mencari but Tuhan. He still Lapar dan wake up haus mengejar early in yang the namanya morning. hadirat Tuhan. He find a Tuhan place berkata, "Yeni, to kalau kamu nggak bisa pray bawa to God. hadirat Tuhan, He bagaimana often bisa bawa hadirat kalau kamu went nggak pernah out sendiri and datang then mencari hadirat find Tuhan? places to pray. Kamu nggak pernah naik I ke is gunung reminded kudusnya myself Tuhan. when I Waktu just apa started kepada my orang yang ada. prayer Bapak, revival, Ibu, Saudara, I also Anda feel that siapapun Anda I pemimpin
have that thirst and hunger in the Lord. God ever told me how the revival could happen if you are not ever praying and receive the revival. You need to continue pray to God. Brothers and sisters, it's your choice to find the Lord so that you will be able to overcome everything in your life. Even though in the life, in your career, or in a family, God chose you and called you to bring the revival. But you need to fight and you need to build your spiritual life. Build your prayer. Build through prayer. Things that not works in you, it will not move God. If you are not moved, you build your prayer life. That is the time that God will place you so that you will be able to successful in every area in your life. And God will choose you to work and bring revival in every area. Take more time to pray. Look for God. Focus on God. God is always interested not how long you pray or not good is how good is your praying program, but then what God wants is your desire to find the Lord. If God not come to you, you don't feel that warm, do not stop. You know a person named Charles Finney? He bring a lot of revival in places. So when he came, right, in radius of 500 meters, people can feel the Holy Spirit. Then one day that he was not there anymore, the place anymore, but then people still can feel the Holy Spirit. Then now, when Charles Finney feel that his life, his ministry not that strong anymore, he will try to find time and places to be alone with God. And then he will pray, and then he asks for anointed from the Lord. He will not stop until he get the feel again, the warmness of God's love. Tanpa kita benar datang berdoa mencari Tuhan. Jadi hari-hari saya butuh ya bersekutu, saya butuh membangun manusia rohani. For myself, I always find the Lord daily. I will not stop until I feel the power of God. And then the last point that I would say today, when you pray, right, you will speak in tongue, right? In 1 Corinthians 12, it was mentioned there are a lot of different ministry and also a spiritual gift. As also there's speaking in knowledge, wisdom, and then doing miracles, and then speaking in tongue and also interpret the tongue. Among all these spiritual gifts, which one that you choose? When God gives all the spiritual gifts, because God wants to move this church through the spiritual gift given to all the people. So we need to have the desire for having the spiritual gift. I know there are some people who have very powerful spiritual gift, but then the life or the character is problematic. This is also not good. God will not be able to work miraculously or fast in the church that is not having the spiritual gift. Dengan berbeda-beda karunianya itu adalah senjata yang Tuhan berikan pada gereja Tuhan. What do you think you want to choose from this spiritual gift? Pilih karunia mana? Kayaknya hebat-hebat ya ada karunia. It seems that all the spiritual gift is very great. It's just like Solomon, who has a wisdom, which is also part of spiritual gift. And then like Moses has miracles. And then Jesus also the healing. A lot of people healed by God, by Jesus. Matius 8:9 itu begitu banyak orang disembuhkan. It's a miracles done by Jesus. Yang namanya meredakan badai, melepaskan orang terikat di Gerasa, itu dikerjakan oleh Yesus. Nah, saya mau katakan if you think you want to choose which spiritual gift,
Yang mana ya karunia iman? Aku mau nih Maybe karunia if I iman. have Supaya saya bisa some pindahkan, project, saya I bisa want to ngatasi have masalah this saya. wisdom Kalau saya so punya that I karunia will iman, be ketika ada successful. proyek saya bisa mengalami keberhasilan katanya, karena saya punya But if you keberanian ask untuk me, melakukan. I want to Jadi saya say mau katakan, that I dari want to semua have karunia, saya memilih untuk karunia speaking in berbahasa tongue roh itu spiritual adalah gift. karunia yang terbesar yang menurut saya. Why? Saya Because yakin all of bahwa this, the kalau Tuhan miracles, berkata berbagai macam are also pelayanan, done by one berbagai spirit. macam tanda ajaib itu dikerjakan oleh satu roh. Speaking in tongue is building your spiritual human being. Jadi saya mau katakan berdoa. So if you don't have the power tapi kalau Anda enggak with your physical, continue to speaking in tongue so that you will be able to release the spiritual power. Diberikan karunia Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang saya benar-benar menginginkan itu dari waktu ke waktu. I believe that when you are using, continue using this to speaking in Dia tongue, akan mencari orang-orang yang mau dipakai, yang God will work miraculously through your church also, in your church also. Anda tahu semua rasul-rasul yang ada. We see that Bahkan cuma Peter, melihat when he bagaimana walked in the Petrus water, jalan di gerbang indah, lalu orang-orang yang sakit karena you banyak see virus that. itu mereka disembuhkan. But in the other hand, Peter also Tapi karena able to Petrus juga heal. membangun manusia rohnya. Semua seperti itu tidak disediakan. Tapi Paulus I berkata believe bahwa that he has a time and punya he banyak waktu, always banyak to bahasa, speaking in tongue karena dia in the berdoa prayer. kata-kata manusia. Tapi nantinya saya yakin waktu kita But of berdoa course, when dengan we are in the banyak group, orang, we need to kelompok, continue kita perlu to memakai to bahasa pray apapun, with the normal bisa pilih ajar language. Tapi dalam keseharian saya, But when you are dalam in doa saya, your alone saya time, banyak belum membangun manusia. continue and continue Ya, to speak in berjam-jam. Kan tongue. hari ini Anda kalau nggak- When kalau I, nggak bisa ya, kok saya lagi tawar feeling gitu, Anda very bisa buka. plain, Di situ ada YouTube, sometimes kok, I will 60 menit open the bahasa YouTube bahasa. and then Anda find ikut, the Anda bisa tiba-tiba ditarik sharing ke by sebuah gairah. Pastor Philip 60 minutes with Anda tahu, with the Anda melakukan hal Holy Spirit. rohani, mungkin sepertinya You can 1 jam berlalu, aduh, listen to kok nggak that ada and you will apa-apa, feel Anda that keluar God will dari tempat saya. helps you Loh, kok tiba-tiba to saya be punya hikmat ya? Untuk melayani on orang, fire contohnya in kami kalau in the baru word mention in the in saya nggak Christ. tahu gimana caranya ya. We'll get the Masalah desire hidup kita again nggak tahu, nggak dibuka to secara long for gamblang God. masalah apa. Maybe Tiba-tiba 1 Tuhan hour itu it berbicara feels dan that mendorong nothing, saya menyampaikan but then tentang normally tentang after you rekonsiliasi. Jadi, done that, harus ada yang membuka sometimes hati you dan might berkata, get the "Ya, saya salah." inspiration Terjadi rekonsiliasi. Dari suasana for yang some berat of tiba-tiba problems pecah or dan struggles that orang-orang you have. mendamaikan satu keluarga. I ever experienced there's problem and then but then after I have this speaking in tongue for 1 hour, then I get the inspiration to reconciliation and resolve the problem with the person. Where I could get this inspiration, it comes from Holy Spirit. So I would like to encourage you to continue to speaking in tongue. Tuhan berkata, God say that "Aku telah memilih consider now baik Allah." the Lord has chosen you to build a house as the Itu sanctuary. ada di dalam engkau. Jangan dibiarkan You have the Holy Spirit. untuk menjadi diam, Do not let it karena quiet Anda mendiamkan because you diri. Ambil continue waktu untuk just bersatu, avoid or untuk ignore. membangun But hubungan let's dengan build Kristus. this. Itu kita yang harus benar-benar Have the sengaja desire untuk to memilih. longing for Saya God. ada kalanya ketika Each dalam kesibukan time I setiap continue to waktu, reinforce. saya akan I will coba ask libatkan dia. how to resolve this Bertanya, Holy Spirit. "Gimana ini, Roh I Kudus?" have a Dia partner baca. in my Saya prayer. menyarankan doa dulu. A partner Hari ini prayer, dia juga dipakai Tuhan and dalam pergerakan he also used so much the ministry di sebuah for gereja. Orang ini sangat transformation kuat of di dalam church, karunia kenabian. and Suaminya she diberkati had banget karena apa yang jadi suara Tuhan spiritual dalam gift from God sejak remaja dia sangat bergaul erat through dengan Roh Kudus. Dia the apa-apa time tanya last Roh time when Kudus. she was Jadi in the doanya youth. seperti itu. Roh Kudus ini di mana? She's really in the Holy Dalam- Spirit. dalam suara hai. She continue pray and ask Holy Spirit. Jalan apa tiba-tiba Tuhan tunjukkan So sesuatu, whenever tiba-tiba jawaban she Tuhan. stuck, she will Saya always sering mengalami ask seperti itu. from Ya, Holy atau ada Spirit. orang yang tiba-tiba ketemu, And sometimes dia she will ngomong sesuatu. share Ini something yang to tadi someone saya and then the lagi person will gumulkan, kan, respond that orang this yang is tadi just saya sebutkan nice. doa. It's just Dia relate to my seperti itu, problem. entah itu kenapa, So sejak where did remaja, she get dia this? punya hubungan This is intim from dengan Holy Kristus. Spirit. Yang ketika So dia alami sesuatu, dia kan even masuk though ke she's kamar a dia, just "Roh human Kudus, being, ini saya gini." she Dan dia continuously tidak kemanusiaan, pray dia in datang the kepada Spirit Tuhan, menceritakan, so that she will mencurahkan isi hati have that kind of sensitivity Dengan to demikian the orang ini Spirit. punya sangat And intim dengan her Roh. Dan life dia is sangat really mengalami namanya tuntunan roh yang luar biasa. depend Karena on dituntun Holy oleh Spirit. Tuhan dari kemana. Ya nggak bisa jauh. You and your life Kalau also Anda benar-benar punya walk alongside with Holy Spirit. membangun manusia roh Anda akan dituntun oleh Roh Kudus.
the Holy Spirit will be able to Bisa dituntut Anda punya manusia grow in you, will help you to grow and develop your Roh Anda besar, faith. dia dominan. Roh Kudus jadi dominan, berkuasa, menguasai Anda. Maka dia kan memimpin kehidupan Anda. How Bagaimana could seorang strong person pribadi yang perkasa will yang continue dalam kita, to dia akan memimpin stronger in the Lord? berjalan depan kita dan It will always arahan Holy Kristus Spirit akan works menarik in the dalam life. hidup kita. Saya yakin akan muncul I satu umat yang pray kuat. and I believe in Rose of Sharon Church. Dia Rose of Sharon itu ada. God will send you the Holy Spirit Untuk menjadi umat yang kuat karena manusia that roh kita. and also send a lot of Karena people kita benar-benar who have sadar this dan spirit. membangun Let's Tuhan. pray together. Saya doakan ya, kita akhiri ibadah. Thank you, Tuhan, terima Jesus. kasih buat And firman. I pray for Aku this church, melepaskan roh kebangunan for them rohani, to have the sehingga thirst and musim hunger in the lapar Lord. dan haus. Beri kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan, dan And ada there will be the waktu time that yang you Kau sudah already tentukan buat GMS decide Singapura ini akan that there will bangkit be a dan revival menjadi and transformation, sebuah center kegerakan and a Tuhan, lot of people di mana will akan be bangkit thirst and hunger in the umat-Tuhan yang Lord. sangat lapar dan haus. Bukan And they untuk hal-hal want dunia, the bukan untuk revival pribadi. happens Mereka sangat for all the inginkan new revival souls. buat I pray that jiwa-jiwa everyone yang ada di sekitar mereka. in Rose of Berdoa, Sharon Church mereka adalah orang yang membangun bait Allah. will have the Mereka sudah desire siap in the Lord. membangun kehidupan rohani mereka terlebih dahulu. Bangkitkan And Lord bless them. raksasa-raksasa iman itu ada di GMS Singapura. Mereka akan And berjalan there will be makin the lama makin kuat, revivalists. jadi penuai-penuai jiwa yang menangkan kota, negara di mana mereka sedang diutus ya Tuhan. Aku berkati Pastor I Moro dan speak semua tim blessing for pengembalaan. Pastor Moro. Aku meminta ya Tuhan, And sebuah also the team. gelombang besar akan datang. So there will Kalau be mereka the siap, the gelombang itu cycle akan and the datang. big Dan wave gak akan pernah berhenti, terus akan and menjadi continue to grow. sebuah api yang bergulir And just like a bergeser fire, dari Singapura ke South start Asia. from Singapore Setiap to tempat di Southeast mana kami Asia, diutus, and wherever he disitulah go, akan terjadi kebangkitan. there will be a revival, Raksasa rohani yang akan revival menangkan kota-kota di to mana kami win ada. Terima kasih each Tuhan. country. Syukur dan berdoa, Thank you, Jesus. memberkati I speak setiap blessing umat yang for hari ini all di mana mereka berada. the Di congregation dalam nama in Yesus Jesus' kami name. bersyukur. Kau We berkati pray pergumulan jemaatmu and juga. thankful. Pemimpin yang ada, apa yang jadi struggle Bless mereka, Roh everyone. Kudus, tolong mereka untuk mereka diberi Help them, kemampuan, Holy Spirit, juga in every work that they do. kelegaan, memberikan mereka jalan You give keluar, tuntunan. Yang the sakit way, kau sembuhkan ya. and also you heal the sick. Mengalami jalan buntu kau And for buka those who jalan. are Yang stuck, mengalami you will pekerjaan open the way. terkendala juga. Kau And minta you give buka jalan the baru bagi job setiap for pekerjaan. everyone who Terima kasih jobless. Bapa, dalam Thank pelayanan you, pun kami Jesus. In diberikan every sebuah ministry that musim we did, bergairah we will melakukan always have the dakwah. thirst and Dan hunger in the jadikan Lord, sungguh-sungguh kami menjadi tim and yang become kuat a di GMS unite, Singapura. unity and Ledakan solid ledakan team. Tuhan rohani di mana So whenever we kami are putus, kami percaya itu placed, akan we will terjadi. be Terima kasih Bapa, di with dalam you, nama Yesus kami Lord. sudah berdoa dan mengucap In syukur Jesus' yang name we berkat. pray. Amen. Amen. God bless you. Wow, Wow, terima kasih thank ya you, Tuhan. Lord. Terima kasih hati Thank kami you that terus our membara, hearts keep on hati kami burning, terus our hearts are terbakar. stirred, Kami betul-betul and dituntun we are really oleh led firman-Mu by your untuk word melihat perkara to see the dan works, to see keajaiban the dan hal miracles, besar to see yang the Tuhan greater sediakan things that di you depan have kami. prepared Terima before us. kasih untuk Thank terus you, Lord, for melibatkan always kami juga involving di us in dalamnya. your Pakai plans. hidup kami, Use our dan kami lives. bersyukur And ya we are Tuhan. so grateful, Tiba Lord. saatnya And now this kami ada di penghujung now it comes that ibadah. we will Kami end the ingin service. menerima We want to receive the berkat-Nya blessings daripada that Tuhan. comes from Mari you. Bapak, Ibu, So Saudara brothers and sekalian, sisters, angkat let's tanganmu raise our dan hands terimalah and receive the berkat damai blessings sejahtera of daripada peace Allah from Bapa, God the Father, kasih karunia di dalam love in the nama name of Yesus, Jesus dan Christ, and persekutuan also dengan Allah fellowship with Kudus the Holy terus Spirit menyertai that kita. will Dari continue hari to ini be sampai with you Tuhan datang, from now melihat until semua Maranatha to perkara-perkara see besar. all the great Bersama dengan things Tuhan that God kita prepared. And meraih. with God we will Bersama achieve dengan it. Tuhan With kita God we mengerjakan. will see it Dan come diberkati to jalan completion. keluar, jalan masuk. Blessed Diberkati apa be yang your going in dikerjakan and tangan going out. kita. Blessed Dan be semua everything berkat that ini you do. And tidak all hanya these bagi blessings kita, are not tapi reserved for mengalir us, terus but also sampai will generasi flow kepada generasi through berikutnya. generations Anak cucu upon orang benar generations. tidak Because akan the membuang. descendants of the righteous will not be Yakin begging for kami bread. terima And we semua believe berkat and ini. we receive Di all these dalam nama blessings in the Yesus, name of kami Jesus we berdoa. pray. Haleluya. Hallelujah. Sama-sama Let's all katakan, say Amen. Amen. God bless you. Tuhan memberkati God bless Anda you all. semuanya.